Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas, alas 6 sa kagabion, takna, gidalit ka nato, mabinay Mayor, Ernie Django Uy, mabinay Vice Mayor, Dr. Juty Abada Uy. Ang kamaturan. Wala kita'y mahimo sa pagigbatok sa kamatuuran kundili ang pagpanalipod sa kamatuuran. Ang kamatuuran dili mo danag sa mga kasing-kasing nga puno sa mga bakak. Ang mga bakak dili makapausab sa kamatuuran ug sa katapusan ang kamatuuran kanunay mo patigbabaw sa mga bakak. Ang kamatuuran mao ang kaptangan nga nahiuyon sa inadlaw-adlaw nga pinulungan. Ang kamatuuran mao ang lawas sa tinuod nga mga butang. Kung ang imong mga aksyon wala magpamatuod sa kamatuuran sa imong mga pulong, ang imong mga pulong labaw pa sa makag. Ang kamatuuran mao ang pagbutyag sa tinuod nga mga panghitabo nga nahiuyon sa mga balaod ug pamatasan nga gidawat sa katilingban. Sanglit, ang kamatuuran mao'y maghatag kanadtong kagawasan. Ang kamatuuran. Greetings of peace and joy, Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan asa nga suok sa kalibutan. Kumusta o mayong gabi kaninyo ga tanan. Mayong nga gabi sa ato ga mga viewers nga nagapatalingog sa ato ga tulumanon via live audio streaming pinaagi sa Mr. Kasayuran na Facebook page. Kumusta o gamay nga gabi sa ato ga mga suki gatiga paminaw, katap lalawigan sa Negros Oriental o gakutob sa mabot sa ato ga Sibya via radio frequency. Naka-hook up kita sa SR 95.1 DYSR FM Dumaguete. Kumusta o gamay nga gabi sa tanaga mga empleyado sa Yanson Group of Bus Companies Katapa, Pilipinas o sa tanaga mga pasahero sa Valyacar Transit Incorporated. Hinaot aga kalinaw, kaluoy o mga panalangin sa balaan, buhi o gamhanan nga Diyos maanaa kaninyo. Adlaw karon nga Miyerkules, September 13, 2023. Dayon sa ato gatulumanon ang kamatuuran uban ni Mr. Kasayuran J. Kapila. Duyogi ko ninyo sulod sa kauras pagapukaw sa natulog nga kamatuuran sa Valyacar Transit Incorporated nga gidumala ilalom sa payong sa Yanson Group of Bus Companies. Pabuta ato ga trivia question karo ga gabi una. Ato ga official hotline na number 0995-540-3186. As usual mga higala o mga suki gatiga paminaw, sa dili pa kita mo disog sa unahan aron pagkulukapildo sa ato ga mga ilisgutan karo ga gabi una. Ato daga timbayaon kini ato ga mga online na viewers ato taga pagatagad aga ilaga mga online na comments. Thank you for watching Mama Dolores Galabay. Good evening Sir J o Ma'am Ging. Amping kanunay. God bless always. Gikan ni Mama Dolores Galabay. Okay? And then ayaw ga kalimot mga viewers pag-share sa ato ga programa. And hatagi ko sa inyo ga reaction, either care, heart, or like. Okay, so salamat daan sa ato ga mga online na viewers nga mopaambit sa ato ga tulumanon aron na may balo aga uban pa nato ga mga kaygalaan nga wala makasunod nini ga ato ga tulumanon matag alas 6 sa gabi, Lunes hangtod adlaw ga Huwebes 6 to 7 p.m. every Friday 4 to 5 p.m. Okay, so thank you so much sa ato ga mga online na viewers nga until this time padayon nga naka-follow sa ato ga official Facebook live aga Mr. Kasayuran, no? Mao ni aga ato ga official Facebook live sa ato ga programa ang kamatuoran. Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas 4 minutos. Human mulabay aga alas 6 sa kagabion. Mga kasagabay sa kamatuoran, kung unsa aga punuan, mauusab ang bunga.
Kini nga hugpong sa mga pulong mga suki gatiga paminaw, naghatag kaalam nga mahibal-an ang kamatuoran. Ang mahulagwayong kahulugan sa kung unsa aga punuan, mauusab ang bunga. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang kinaiya sa anak, nagpakita sa kinaiya sa ginikanan. Ang punuan mga kaigsunan, nagtumong sa ginikanan. Samtang ang bunga nagtumong sa anak. Kung unsa ang gipugas, mauusab ang anihon. Nagpasabot mga kaigsunan, kung unsa ang gipakita nga buhat sa ginikanan, mauusab ang sundon sa anak. So mao ni aga kahulugan sa kuga unsa aga punuan, mauusaba ang bunga. So kuga unsa aga kiniga gihimo sa anak, wala nagapakita mga kaigsunan sa kinaiya sa ginikanan. Samtag kung unsa aga gibuhat sa ginikanan, mauusab ang sundon sa anak. Now, I will give you a concrete example mga kaigsunan niini nga siing nga ato ga giisgutan karon gabi una. Hatagan ta mo ga kiniga concrete example niini ga maoga panultihon na mga suki gatiga paminaw. Kung unsa ang punuan, mauusab ang bunga. Sama sa pamilya ga Yanson mga kaigsuunan. Ni adto ga Disyembre 11, 2010, December 11, 2010, formal nga gipirmahan sa mga sakop sa pamilya ga Yanson ang ilang unang pakigsaad o ga gisilyuhan ang usa ka voluntaryo ga pasalig uban sa hingpit nga pagtugot nga himuon ang ilang kaugalingon nga family constitution. Niadto na Disyembre 11, 2010 mga higala. December 11, 2010, formal nga gipirmahan sa mga sakop sa pamilya ga Yanson ang ilang unang pakigsaad o gisilyuhan mga higala ang usa ka voluntaryong pasalig uban sa hingpit nga pagtugot nga himuon ang ilang kaugalingon nga family constitution. Ang family constitution mga suking tigpaminaw nagpasabot. Usa ka sinulat nga dokumento nga nagtukod og usa ka hugpong sa mga lagda nga naghulagway sa kinauyukan nga mga mithi, estratehiya o istruktura sa pagdumala alang sa pagnabigar sa mga kalihukan sa pamilya. Diin nakalinya ang mga katuyuan o nagtakda og usa ka kasabutan sa pagdumala o pagpanag-iya sa negosyo sa pamilya. Ang Family Constitution, usa ka dokumento nga tin-aw nga nagpahayag sa mga baruganan o mga mithi nga kinahanglang dawaton sa negosyo sa pamilya, nga nagsunod sa sukaranan nga mga prinsipyo sa balaod sa kontrata. Ang kaayuhan sa Family Constitution mga suking tigpaminaw, naghatag sa walay pagpihig sa gikasabutan nga istruktura alang sa pag-atubang sa bisan unsag nga panagbangi nga mahimo ga mutumaw tali sa mga sakop sa pamilya. Ang bugtong katuyuan ni anhi nga Dr. Ricardo B. Yanson Sr. sa ilaga kaugalingon nga Family Constitution aron ang kabilin sa gahom og posisyon sa ilaga korporasyon magsilbing mga gasa sa iyaga mga manununod nga dili maghago paguba sa relasyon sa ilaga pamilya o sa ilaga negosyo mga kaigsuunan. Ang Family Constitution sa pamilya ga Yanson hingpit nga nagdili sa mga sakop sa ilaga pamilya nga dili mo pasulod bisan kinsa nga dili sakop sa ilang pamilya gikan sa kontrol pagdumala o pagpanag-iya sa ilang kumpanya mga kaigsuunan. That's the role of law mga higala o mga suki-gatiga paminaw. Pangutana, kinsa aga wala mo tuman, kinsa aga wala mo respeto
sa Yanson Family Constitution na mga kaigsunan. Of course, si Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga matriarka, usa ka inahan og aga grupo sa Yanson 2 nga iyaga mga anak nga gihatagan og espesyal nga pabor. Mao ni sila aga concrete example sa ato ga gisgutan sa ato ga entrada nining ato ga Wednesday edition sa tulumanon ang kamatuoran nga kung unsa aga punuan mauusab ang bunga. So si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, siya ang punuan, isip inahan, gawas nga siya inahan, nagsilbi usab nga siya matriarka. Matriarka means head of the family, mga sukigatiga paminaw. So aga punuan timaan ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Samtang ang bunga nagpasabot iyaga mga anak, mao aga grupo sa Yanson to. Kay mao man ni sila aga ninga supak. Wala mo respeto, wala mo tuman sa ilaga kaugalingon nga family constitution nga ilaga gipirmahan na mga sukigatiga paminaw. So, that's the role of law, Mrs. Olivia Villaflores Yanson o Yanson to. Ang pagmando sa balaod sa labing mahinungdanon nagpasabot nga ang balaod parehas nga magamit sa matag lungsuranon. And remember, ladies and gentlemen, no man is above the law. Walay bisan kinsa nga tawo nga mulabaw sa balaod. Walay bisan kinsa mga kaigsunan nga mulabaw sa balaod. So, ang Yanson Family Constitution balaod na nga gihimo para sa pamilya ga Yanson. Ngano ga wala mo sunod, wala mo respeto o wala mo tuman si Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ang grupo sa Yanson to nga kana balaod man sa ilaga pamilya. Yanson Family Constitution nga ilaga voluntaryo ga gipirmahan ni adto ga December 11, 2010 mga kaigsunan. Ang labing maayong kahulugan sa balaod, Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ga grupo sa Yanson to. Listen up, listen good. Ang labing maayong kahulugan sa balaod, mao ang disiplina o ga propesyon nga may kalambigitan sa mga kustombre, mga gawi o mga lagda sa pamatasan sa usa ka komunidad nga giila nga nagbugkos sa katilingban. Ang balaod, Mrs. Olivia Villaflores Yanson o Yanson 2, dili lamang usa ka butang nga sundon para sa atong kaugalingon, apan alang sa paghimog usa ka malinawon nga katilingban. Ang balaod, Mrs. Olivia Villaflores Yanson o Yanson 2, alang sa tawo, dili ang tawo alaga sa balaod. Ang balaod parehas alang sa tanan kinahanglan ipatuman sa parehas nga paagi. Pangutana, gituman ba ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson o sa grupo sa Yanson 2 ang ilang kaugalingon nga family constitution? Ang yano nga tubag, wala. Wala nila girespeto, wala nila gituman, wala nila gitahod. Aga ilang kaugalingon nga family constitution na mga kaigsunan. So, wala mo tuman si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, wala usab mo respeto ang iyang duha ka mga anak, ang grupo sa Yanson to. So, mao ni ang concrete example sa kining seeing nga kung unsa aga punuan, mauusab ang bunga. Si Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga inahan, mao ang punuan. Samtang aga bunga, mao ang grupo sa Yanson to. So kaya aga punuan mga igala nga si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, wala man na mo respeto sa ilaga kaugalingon nga family constitution, wala usab mutuman aga grupo sa Yanson to. So mao ni giingon mga igala kung unsa ang gipugas, mao usab ang anihon. It means kung unsa ang gipakita nga buhat sa gidikanan, mauusab ang sundon sa anak. Karon kay si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, wala man na mo
tahod, wala mo respeto o wala mo tuman sa ilaga kaugalingon nga family constitution, gisunod usab sa grupo sa Yanson to. May nalang gani mga igala kaysa unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson, ang grupo sa Yanson 4 ning respeto, ning tuman og ning tahod sa ilang kaugalingon nga family constitution nga gituyo mga igala sa patriarka nga mo'y nagtukod sa Vallecar Transit Incorporated nga si anhi nga Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Mao ni giingon nga naadyoy kuan sa pamilya mga kaigsunan, naadyoy kiniga musimang. Kumbaga, og ato ga ibasi sa usa ka bulig nga lubi mga igala, sumala pas panultihon nga sa usa ka bulig nga lubi, naadyoy buang. Ingon ana ba, no? So, diri sa pamilya ga Yanson mga igala, na ay matinumanon, na apoy masinupakon. So, kay ang atong gisgutan diri, kinimang kabahin sa ilaga Yanson Family Constitution. So, maingon taga Constitution, balaod sa pamilya ga Yanson. Kung sa Pilipinas pa na mangigala, 1987 Philippine Constitution. So, kung kinsa aga musupak sa balaod sa Pilipinas, manubag sa gobyerno. Now karon, kay kini kaugalingon balaod sa kining niaga pamilya ga Yanson. So, kung kinsa sa mga sakop sa pamilya ga Yanson aga musupak sa ilaga kaugalingon nga family constitution, manubag mga kaigsunan. Kay balaod man eh. So, kinahanglan nga ang balaod, ato ga sundon, ato ga irespeto. Kay mo ni ato ga giingon mga igala nga, no man is above the law. Walay bisan kinsa nga tawo nga mulabaw sa balaod mga higala o ga mga suki ga tiga paminaw. So, karon, kay gisupak man ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ning suid usab aga grupo sa Yanson to, pareha sila nga wala mo tuman, wala mo respeto sa ilaga kaugalingon nga family constitution. In what manner, in what aspect nga wala gituman, wala girespeto o wala gitahod ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa grupo sa Yanson to aga ilaga kaugalingon nga family constitution. Listen up, ladies and gentlemen. Ni adto ga Disyembre 7, 2019, December 7, 2019, tulo ka mga outsider sa pamilya ga Yanson. Meaning, dili kadugo, dili ka pamilya sa pamilya ga Yanson, mga outsider nga sila si Anita Guanzon Chua, Arvin Jan Villaruel, Daniel Nicolas Goles, aga gihimo ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa grupo sa Yanson to isip mga board of directors sa Vallecar Transit Incorporated. Unang higayon sa kasaysayan sa Yanson Group of Bus Companies, YGBC, nga aga dili mga membro sa pamilya ga Yanson na himong mga board of directors sa Vallecar Transit Incorporated. Which is klaro kayo na mga kaigsunan nga violation that is prohibited sa ilaga family constitution. Unsa may giingon sa ilaga family constitution na mga igala? Aga family constitution sa pamilya ga Yanson hingpit nga nagdili sa mga sakop sa ilaga pamilya. So kinsa man aga mga sakop sa pamilya ga Yanson, si Mrs. Olivia Villaflores Yanson og ang iyang unom ka mga anak nga nasipak ngadto sa duha ka paksyon, ang grupo sa Yanson 4 og ang grupo sa Yanson 2. Kini sila mga kaigsunan gidid-an sa ilang kaugalingon nga family constitution nga dili mo pasulod bisan kinsa nga dili sakop sa ilaga pamilya. Gikan sa kontrol, pagdumala o pagpanag-iya sa ilaga kumpanya mga kaigsunan. Na karon, kinsa man aga wala mo respeto, wala mo tuman o wala mo tahod sa ilang kaugalingon nga family constitution. Obviously, si Mrs. Olivia Villaflores Yanson og aga grupo sa Yanson to. Mao ni aga giingon nga kung unsa ang punuan, mauusab ang bunga mga igala. Ang mahulagwayong kaulugan sa kung unsa ang punuan, mauusab ang bunga. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang kinaiyan ni Mrs. Olivia Villaflores
nga aga kinaiya sa grupo sa Yanson to nagpakita sa kinaiya ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Tinuod dili? Tinuod mga igala. Kay aga kinaiya ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga dili makamauga mutuman sa ilaga family constitution, mauusab ang gihimo sa grupo sa Yanson to, wala mo respeto sa ilaga kaugalingon nga family constitution na mga kaigsuunan. So, kuga unsa ang gipugas, mauusab ang anihon. It means, kung unsa aga gipakita nga buhat sa ginikanan, mauusab ang sundon sa anak. So, kay si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, wala man mo respeto sa ilang kaugalingon nga family constitution, wala usab mo tahod ang grupo sa Yanson to. Mao ni mga igala nga ni adto ga Disyembre City 2019, sila si Anita Guanzon Chua, Arvin Jan Villaruel, o Daniel Nicolas Goles, gihinganlan sa grupo sa Yanson to ug Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga mga board of directors sa Vallecar Transit Incorporated, and that is prohibited under the pertinent provision sa ilang kaugalingon nga family constitution. So teasing you, first time in history mga igala sa YGBC, Yanson Group of Bus Companies, aga dili mga membro sa pamilya ga Yanson na himo ga mga board of directors sa Vallecar Transit Incorporated. Ni adto ga Enero 18, 2020, si Arvin Jan Villaruel o Richard Lieutenant General Riardo mga kigsunan napili nga mga board of directors sa Mindanao Star Bus Transit Incorporated. Pagkasunod adlaw, Enero 19, 2020, sila si Anita Guanzon Chua, Arvin Jan Villaruel, Daniel Nicolas Goles, Richard Lieutenant General Riardo, Danilo Renton, Alfredo Ligo, o Father Herman Omisilio, mga nominado mga igala. Nila ni Leo Rianson, Janet Yanson Dumangkas, o Charles Dumangkas, o Mrs. Olivia Villaflores Yanson, isip mga board of directors sa Bachelor Express Incorporated. Unang higayon sa kasaysayan sa Yanson Group of Bus Companies nga aga mga walay labot sa pamilya ga Yanson nilabaw sa pagka board of directors kaysa legal nga manununod ni anhi nga Dr. Ricardo B. Yanson na senior mga higala o mga suki ga tiga paminaw. So, muna diya mga kaigsuunan. So, kining ni aga pagpirma nila voluntarily sa kining ni aga ilaga kaugalingon nga family constitution sometimes in December 11, 2010 mga igala, mao ni aga first engagement, unang pakigsaad. Take note, unang pakigsaad nga gihimo sa pamilya ga Yanson, aga formal nga gipirmahan, aga kining ni aga ilang kaugalingon nga family constitution, o gisilyuan ang usa ka voluntaryong pasalig uban sa hingpit nga pagtugot nga himuon ang ilang kaugalingon nga family constitution. So pakigsaad. Now karon, ang saad mga igala gihimo aron tumanon, dili pakyason. Diba? Ang saad gihimo aron tumanon, dili pakyason. Ang saad usa ka deklarasyon nga buhaton ang usa ka butang nga gitakda. Promise is made to be fulfilled, not to be broken. Ang kalibutan mga igala, wala magsaad bisan kinsa. Busa ayaw og saad labaw pas imo ga mahatag, apan kanunay ihatag ang labaw pa sa imong gisaad. Promise must never be broken na mga kigsuunan. Ang saad kinahanglan dili mabungkag. Kung positibo ang katuyuan sa imo ga mga saad, kinahanglan imo ga tumanon kay mao kini ang salamin sa kaligdo ga mga kigsuunan. So kung dunay kini ga kaligdong or moralidad
si Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ang grupo sa Yanson to, of course, ilaga irespeto. Aga ilaga family constitution nga maoy ilaga unaga pakigsaad nga gihimo ni adtong Disyembre 11, 2010 sa mga higala. Pero unsay gihimo mga kaigsunan sa ilaga unaga pakigsaad, wala girespeto ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa grupo sa Yanson to. Now, sumala pas mga filosofiya mga igala. A broken promise is not a lie. That's according ni iniga mga philosophy. A broken promise is not a lie. Will you agree, ladies and gentlemen, that a broken promise is not a lie? Ngang usa ka na pakyas nga saad, dili kuno usa ka bakaka mga higala. Excuse me. Remember, always remember, ladies and gentlemen, one lie can broken 1,000 truths. One lie can broken 1,000 truths. Ang usa ka bakak makabungkag sa libuan kakamatuuran mga higala o mga sukiga tiga paminaw. Nakaron, mao ni aga giingon mga kaigsunan ni ani nga Doktora Ricardo Bianson Sr. nga ang hingpit nga kaaway sa pamilya ga Yanson mao ang ilang batasan. Sa ato pa mangigala, nasayod si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. nga aga hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya mao ang ilang batasan. Ang patriarka nga si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. nahibalo mga igala nga ang bugtong kaaway sa ilang pamilya mao ang ilaga kinaiya. O kini na pamatud-an pinaagi sa mga panghitabo human sa iyaga kamatayo na mga kaigsuunan. Imagine, ladies and gentlemen, sa katigulangon ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson, makamao pa nga mamalika sa iyaga mga anaka mga higala. Ang grupo sa Yanson 4, sumala ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson, mga illegal o mga sapat mga higala. Sumala ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson, ang grupo sa Yanson 4, mga mutinous, meaning refusing to obey the order of a person in authority. Ang mutinous nagpasabot nga nagdumili sa pagsunod sa mga mando sa usa ka tawo nga adunay autoridad. Now, answer the question straight to the point, Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Kinsa aga wala motuman o mosunod sa mando sa kiningniag usa ka tawo nga adunay autoridad? Ang grupo sa Yanson 4 nga nirespeto og nituman sa inyong kaugalingon nga family constitution, o ikaw Mrs. Olivia Villaflores Yanson og ang grupo sa Yanson to nga wala motuman og wala mosunod sa inyong kaugalingon nga family constitution, tungod kay nagpasulod mo og mga tawo nga dili ninyo kadugo, gihimo ninyong mga board of directors sa Vallecar Transit Incorporated, Mindanao Star Bus Transit Incorporated og Bachelor Express Incorporated, which is prohibited sa inyo ga family constitution. Hingpit nga nagdili sa bisan kinsa nga tawo nga dili ninyo kadugo o kapamilya gikan sa kontrol, pagdumala og pagpanag-iya. Pangutana, ngano ga inyo ga gipasunod kini ga mga outsider Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ga Yanson to? Nganong gihimo ninyo ga mga board of directors? Is that allowed sa kining ni aga inyo ga family constitution nga inyo ga gipirmahan? Of course not. Wala na gitugot, pero ngano ga inyo ga gibuhat tungod kay masinupakon mo inyo ga kaugalingo ga balaod. Dili makamao ga mo respeto mga
igala. So mao ni aga giingon ni aniga Doktora Ricardo Bianson Sr. mga kaigsunan nga ang hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya mao ang ilaga batasan. Kay wala man nila respeto mga kaigsunan, wala man nila tahura aga ilaga kaugalingog ga balaod. Ang pagtaod mga kaigsunan sa atong kaugalingon nagiya sa ato ga moralidad. Sanglit ang pagtaod sa uban mo'y nagiya sa ato ga pamatasan. No, karon asa ba aga moralidad o ga pamatasan ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson mga igala nga wala mutuman sa ilang family constitution, iya pang gihinganlan na malikas pas iya ga mga anak ang grupo sa Yanson 4, iyang gihinganlan nga mga illegal, mga sapat o ga mga mutinos. O di karon aga gibuhat ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga wala mutuman sa ilaga family constitution, mao usab ang gihimo sa grupo sa Yanson 2 nga iyang gihatagan og espesyal nga pabor. Di ba klaro kayo mga igala sa giingon sa panultion nga ato gagisgutan sa ato ga intro kuga unsa aga punuan mao usab aga bunga mga igala. So mao ni aga gihimo ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson gibuhat usab sa iyaga duha ka mga anak ang grupo sa Yanson na to mga kaigsuunan. So usa sa mga dili maayong kinaiya ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson mao ang paghimog bakak nga mga pamasangil. Muna'y nakangilad sa kinaiya ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Kusog mo fabricate o ga false accusation. So, sumala sa panultihon, sayon ang pagpamasangil pero kinahanglan ang kaisog sa pagpangita sa kamatuoran. Ang bakak nga pamasangil mga igala nagpasabot usa ka pag-angkon sa sayop nga buhat nga dili masuportahan sa kamatuoran na ilan usab nga walay basihan nga akusasyon. Sa balaod kinahanglan ang mga ebidensya mga igala aron mapamatud-an aron na magpamatuod sa usa ka piho nga kaso. Ang ebidensya mga suking tigpaminaw gikinahanglan nga makatarunganon sa kinaiya, katuhuan o lig-on nga bili. Aga ebidensya mao ang bisan unsa ga porma sa pruweba nga gipresentar sa korte aron ipakita ang paglungtad o wala sa usa ka kamatuoran mahimog kini maglakip sa pagpamatuod, testimony sama sa dokumento og uban pa mga butaga mga higala. Aga family constitution sa pamilya ga Yanson usa na siya ka documentary evidence mga kigsunan. Documentary evidence sa mga higala. Magabit na nga pruweba sa korte aga dokumentaryo nga ebidensya sama sa family constitution sa pamilya ga Yanson nga ilaga gipirmahan ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa iyaga unom ka mga anak. Lakip na ang patriarka nga si ani nga Dr. Ricardo B. Yanson na Sr. mga kaigsuunan. So ang problema kay wala gitahod ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa grupo sa Yanson 2. Ang pagtahod mga suking tigpaminaw nagpasabot nga gidawat nimo ang usa ka tawo kuga kinsa sila bisan kuga lahi sila kanimo o dili ka muuyon kanila. Ang pagtahod dili kinahanglan nga natural nga moabot kini usa ka butang nga imo ga makatunan Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ga Yanson 2. So mao ni mga kaigsuunan nga hangtod karon wala magkauli sa maayong kabubuton aga unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Tungod wala magkasinabot kung kinsa ang modumala
sa Vallecar Transit Incorporated. So gawa sa ilaga kaugalingon nga family constitution, legal na nga gibahin mga higala ni ani nga Dr. Ricardo Pianson Sr. og piho nga gipahayag nga ang pagpanag-iya sa iyaga kumpanya ipasa ngadto sa iyang nahibilin nga unom ka mga anak. Mao nga ilang nga gipirmahan aga ilaga ikaduaga pakigsaad aga shareholders agreement. So diya sa shareholders agreement tataw mga higala ang pagbahin equally. Nothing more, nothing less. Walay kapin, walay kulang, walay pinalabi mga suki gatiga paminaw. So, una, balaod sa ilaga pamilya. Ang family constitution nagdili sa nagdili ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa iyang unom ka mga anak nga dili mo pasulod og mga tawo nga dili nila mga kadugo gikan sa kontrol pagpanag-iya og pagdumala sa ilaga korporasyon. Pero gisupak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson, wala usab mo sunod, aga kining ni aga Yanson to. Kay ni pasulod sila mga outsider, ilang gihimo nga mga board of directors sa Vallecar Transit Incorporated, Mindanao Star Bus Transit Incorporated, o Bachelor Express Incorporated, nga walay pag-uyon gikan sa grupo sa Yanson 4 nga sila mao ang majority shareholders ni ana nga Vallecar Transit Incorporated, majority shareholders sa Bachelor Express Incorporated, majority shareholders sa Mindanao Star Bus Transit Incorporated. Kung si Mrs. Olivia Villaflores Yanson tag-iya o ang iyaga unom ka mga anak, mga kauban nga tag-iya. Aga Yanson to o Yanson 4, parehas nga mga tag-iya at the same time, mga board of directors. So aga board of directors mga igala, mauna aga muhimo o muaprobar sa taas nga level nga desisyon para sa korporasyon. Aga desisyon sa mga board of directors kinahanglan nga adunay concurrence or pag-uyon sa mga board of directors. Pangutana, aga Yanson 4, doon na ba pirma o pagtugot sa Yanson 4 nga si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, Leo Rianson, Janet Yanson Dumangkas o Charles Dumangkas mga igala mo pasulod og mga outsider bisan gidili sa ilaga kaugalingon nga family constitution nga dili mo pasulod og mga outsider sa ilaga korporasyon? Wala na'y pagtugot gikan sa Yanson 4 mga igala, ila-ila ra na diya ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson og sa grupo sa Yanson 2 mga kaigsunan. Unya karon aga grupo sa Yanson 4 mao'y hinganlan ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga mga illegal, mga sapat. Naunsa ba diga pagka kuan mo Mrs. Olivia Villaflores Yanson? Pagka kuan ba mga igala kini ba ngilad kayo kinaiyag yun. Mailaras iyaga sinultian mga kigsunan. Imong kaugalingong anak ning tuman og nirespetos inyo ga family constitution, imong hinganlan nga illegal og mga sapat. Ang grupo si Yanson to nga ning suwid sa imo ga gibuhat nga wala mo respeto, wala mo tuman sa inyong family constitution, mao na noy imong gihatagag espesyal nga pabor. Makaulaw Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Mao na di mga igala nga kung unsa aga punuan mausap ang bunga. So aga punuan si Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Ang bunga ang iyaga anak ang grupo sa Yanson to. Walay labot aga grupo sa Yanson 4 kay ang Yanson 4 law-abiding and peace-loving mga igala. Aga grupo sa Yanson 4 matinumanon sa balaod o may gugmaon sa kalinaw. Dili sila gusto kagubot o kasamok mga sukiga tiga paminaw. Pero si Mrs. Olivia Villaflores Yanson o ang grupo sa Yanson to mga kigsunan, yano ra kayo nila nga gi supak mga igala aga ilaga family constitution bisag gidili nga dili sila mo pasulod og mga outsider. Pero ilaga gisupak aga ilaga balaod sa ilaga pamilya mga igala. Unya karon aga hingadlaga illegal og mga sapat ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ang grupo si Yanson 4 nganing tuman og nirespeto ning sunod sa ilaga family constitution.
Unya aga grupos Yanson to nga ning suhid sa gibuhat ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga wala mo respeto sa ilaga family constitution, shareholders agreement o extrajudicial settlement with waiver of rights. Ang Yanson to mo na no iyang gihatagag espesyal nga pabor. It's unfair mga igala. So karon nasuta na nato mga kigsunan nga napanagnaan ni ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. sa diaga buhi pa siya mga suki ga tiga paminaw. Ay sumala ni ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. mga kigsunan ang hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya dili aga ubaga mga tawo kundili aga ilaga kinaiya o batasan mga kigsunan. Ana, that is true. Napamatud ana mangigala pinaagi sa mga panghitabo human sa kamatayon ni ani nga Dr. Ricardo Bianson na Senior mga suki gatiga paminaw. December 11, 2010 ning pirma sila ni ini nga family constitution kay buhi pa man si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. So hapsay ang dalagan sa ilaga negosyo tungod kay nagkaiusa ang mga sakop sa ilaga pamilya. Buhi pa man aga patriarka nga si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. nga mo'y nagtukod sa Valleca Transit Incorporated. Sa diang ilaga gipirmahan ang ikaduhang pakigsaad ang shareholders agreement ta mga kaigsunan, buhi pa si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. sumala pa nga legal niya nga gibahin og piho nga gipahayag nga ang pagpanag-iya sa ilaga korporasyon o kumpanya ipasa ngadtos iyang nahibilin nga unom ka mga anak. Mao nga ilang gipirmahan aga shareholders agreement. So sa ato pa gibahin ni ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. para inigabot sa panahon nga siya mutaliwan sa kalibutan, at least nabahin na. Pero sukwahi ang nahitabo mga kigsunan. Kay manday na sila na mugna nga family constitution, gipirmahan ang shareholders agreement nga gibahin equally. Nagkagubot naman hinoon mga kigsunan, nagkasumpaki. Wa naman hinoon sila magkasinabot. Tungod kay wala girespeto ang ilaga family constitution, shareholders agreement og ang extrajudicial settlement with the waiver of rights. Si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, tinuod mga igala, tag-iya siya sa Valleca Transit Incorporated being the legal wife of the late Dr. Ricardo Bianson Sr. Si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr., siya ang founder. Meaning, siya ang nagtukod sa Valleca Transit Incorporated. Si Mrs. Olivia Villaflores Yanson, co-founder. Kaabag ni ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. sa pagtukod sa Valleca Transit Incorporated ni adto ga tuig 1968. So, aga Valleca Transit Incorporated natukod human sa ilaga kaminyoon. It means conjugal property. So kay conjugal property man mga igala aga Valleca Transit Incorporated, si Mrs. Olivia Villaflores Yanson adunay conjugal share sa Valleca Transit Incorporated. Mao nga siya tag-iya. Now karon mga kigsunan, kay gibahin naman na klaro man kayo sa documentary evidence sa shareholders agreement nga aga grupo sa Yanson 4 o Yanson 2, ang unom ka mga anak, legal nga manununod ni ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. dulan sa 99% aga ilaga tanan nga bahin mga igala sa Valleca Transit Incorporated. Samtang ang magtiayon nga si ani nga Dr. Ricardo Bianson Sr. og Mrs. Olivia Villaflores Yanson nagpabilin lamang sa 1% mga higala. Di karon mga kaigsunan, majority shareholders ang grupo sa Yanson 4 tungod kay upat sila. Itande sa grupo sa Yanson 2 nga duha lamang minority shareholders. Minoriya aga Yanson 2, mayoriya aga Yanson 4. Pero sukwahi ang naitabo. Kay aga minoriya ang Yanson 2, mao na nooy ning labaw sa kining ni aga Yanson 4. Imbis under the so-called role of majority mga kaigsunan, aga minority mao na nooy ni patigbabaw. Aga majority mao na nooy kiniga gidisinherit. Pagka dako ga surambaw mga higala o ga mga suki gatiga paminaw. Di karon
Ang extrajudicial settlement with waiver of rights nga gipirmahan ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ug sa iyang unom ka mga anak nagpamatuod nga si Mrs. Olivia Villaflores Yanson wala na ilabot sa Vallecar Transit Incorporated. Di siya kalimod niya kay naay dokumentaryo nga ebidensya, documentary evidence, aga family constitution, shareholders agreement, og ang extrajudicial settlement with the waiver of rights mga higala. So mao ni karon nga si Mrs. Olivia Villaflores Yanson ni file og petition sa korte. But until this time, wala pa ya desisyon aga Bacolod City Regional Trial Court Branch 42 mga kigsunan kabahin sa petition ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga ipadeklarar nga dili balido ang extrajudicial settlement with waiver of rights nga ilaga gipirmahan. Ang iyang gihatag sa iyang unom ka mga anak iyaga bawion. Unsa ka ag nagpahipi nga istorya ngano nga gusto ga bawion ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ang iyang conjugal share sa Vallecar Transit Incorporated human niya gihatag ngadto siya ga unom ka mga anak. Sumala pa niya wala niya gihatag ang iyaga conjugal share sa Vallecar Transit Incorporated. You cannot deny that, Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Kay naay kini ga imo ga statement during sa inyo ga press conference sometimes in 2019. Niangkon ka nga naamoy gipirmahan nga extrajudicial settlement with waiver of rights. Na makaklang si Mrs. Olivia Villaflores Yanson kay sumala pa niya wala siya pasabta. Wala siya tug-ani kung unsa kabahin ang maong dokumento nga iyaga gipirmahan. Ayaw pamakak Mrs. Olivia Villaflores Yanson. You are a nurse by profession. It means dili ka ignorante. Dili ka ignorante Mrs. Olivia Villaflores Yanson. I know that you know. You will not sign a contract or certain documents if you do not know what is being stipulated for that documents. Diba? Pero nipirma ka just because naibalo ka what is extrajudicial settlement with waiver of rights. Only nga usob ang imong huna-huna. I don't know kinsay kini nga nakapausob sa imo ga una-una. Okay? So manay hinungdan nga si Mrs. Olivia Villaflores Yanson wala na ilabot sa Vallecar Transit Incorporated. O sa iyang pangidaron manghigala nga 89 anyos, next year 90 anyos na si Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Di nakayas imo ga kaugalingon Mrs. Olivia Villaflores Yanson nga mudumala sa inyo ga negosyo tungod kay tigulang na ka. Isalig na nas imong unom ka mga anak, mabitaw na nga legal nga gibahin ni anhi nga Dr. Ricardo Benson Sr. kay ibalo siya nga kamo nagkagulang ang inyo ga unom ka mga anak nagkahamtong. So isalig na nila mabitaw na nga gibahin. Unya karon mga igala gisupak man gud ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ang ilang family constitution, shareholders agreement og ang extrajudicial settlement with waiver of rights. Mo ni karon nga nagkagubot mga higala. Just because of favoritism, tungod sa favoritismo mga kigsunan, nasipak ngadto sa duha ka paksyon aga unom ka mga anak ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Hinungdan nga namugna ang grupo sa Yanson 4 kontra sa grupo sa Yanson 2. Ang Yanson 4 gikontra ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson, gibutang-butangag sala, gusto niya nga ipapriso, samtang ang grupo sa Yanson 2 iyang gihatagan og espesyal nga pabor. Asa diha ang patas nga pagtagad ni Mrs. Olivia Villaflores Yanson ngadto iyang unom ka mga anak. Sa lagtod nga pagkaistorya, dunay pinalabi, dunay pagpihig. Si Mrs. Olivia Villaflores Yanson isip inahan og matriarka sa ilaga pamilya. Okay? Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas, 48 minutos man mulabay, aga alas 6 sa kagabion. Nini nga bayinas ato ga tulumanon, padayon kita alaga sa ato ga trivia, aga pangutana mangigalaw ga mga suki ga tiga paminaw. Unsa aga kompleto nga pangalan sa patriarka sa pamilya ga Yanson nga nag-ingon nga aga hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya mao ang ilang batasan o kinaiya. Letter E, Yanson 2. Letter B, Yanson 4. Letter C, Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Letter D, Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Ako ga sublion ang ato ga trivia question for tonight. Aga pangutana mga kigsunan, unsa aga kompleto nga pangalan sa patriarka sa pamilya ga Yanson nga nag-ingon nga ang hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya mao ang ilang batasan o kinaiya. Letter E, Yanson 2. Letter B, Yanson 4. Letter C, Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Letter D, Mrs. Olivia Villaflores Yanson.
mga listeners o mga viewers Luzon, Visayas o Mindanao, bukas na ang ato official hotline number 0995-540-3186. Aga makahatag sa kumpletong insakto nga tubag, makaangkon o pulo ka kilo bugas humay gidalit sa maayong kabubuton sa ato tulumanon aga kamatuoran. O na nga tawag at wataga paga tagad. Hello, maayong nga gabi. Ngayong gabi, DJ. Kinsa ni palihog? Ngayong gabi, sir. Yes, ma'am. Kinsa ni palihog? What is your name? Carly, sir. Ma'am, palihog lang ko tubag sa ako pangutana, ma'am, ay kahadlok sa ugtog as imo pangalan. What is your complete ni ma'am? Hello, sir. Ma'am, asa ka naminaw, ma'am? Sa Facebook Live or sa radyo? Ma'am, naigadiktar nimo muni naka ma'am, naka problema ma'am kay gaagad ka kauban nimo dang nagdiktar nimo. Ako'y paminawa, ma'am. Nitawag man ka diri sa akong programa, so ari ka maminaw na ako, ay paminaw ni anag imong kauban dang gadiktar nimo. Kaya kalas kayo taga kiniga segundo or kiniga minuto, every seconds, every minute must count during this program because this is a paid broadcast. Okay, once again, what is your complete name? Way klaro, ato cancel. Ako gi-cancel mga gala aga tawag. O mo tawag gani mo pangutan on what is your name, tugan mo inyong kompleto pangalan. Okay? So another caller ato taga paga tagad. Palihog ko ani. Another caller mga gala ato taga pagtagad. Hello, good evening. Hello, good evening, sir. Kinsa ni palihog, ma'am? Hello, good evening, sir. Ma'am, asa ka naminaw? Radyo o kiniga Facebook Live? Nagduwasa. Ma'am, pahinayin ang imong monitor dia kay feedback ta. Muni nakadaot ini ato. Ako lang pahimangno ha. Ma'am, ako lang pahimangno sa ato mga caller. Ayaw mo pa. Ma'am, either radyo or Facebook Live ka, pareho na nga delayed. Gagamit man ka og cellphone nga gi-contact diri sa ato official hotline number, ana da cellphone paminaw kay madunggan na nimo ang ako kinig. Aron nga matubag dayon nimo ako pangutana, ma'am. Okay, what is your complete name? Jacqueline Neblasa. Okay, Jacqueline Neblasa. How old are you? Pardon, sir. Pila atong pangidaron, ma'am? 36. 46? 36. 36. Okay, taga-asa man ka, ma'am? Sa may Barangay Dos, Lockwright. Asa man ang Barangay Dos? Ma'am, Sa Poblacion Barangay Dos, Upper Lockwright. asa nang Lockrite? Dumaguete City. Kompleto ha, ma'am, kaya di na ako kabisado tanang Barangay Deres Provincias Negros Oriental, no? Sorry. Okay, so Sorry. taga Dumaguete ka, Barangay Dos, Lockrite, paano na? Yes, sir. Dumaguete. Yes, Okay. Dumaguete. So, naminaw ka karon sa radyo or Facebook Live? Sa radio, What radio station imong gipaminaw, ma'am? 95.1. So kumusta karon ato signal sa Lockrite ato SR 95.1? Klaro kay siya. So maklaro ra nimo ako kayo, managa-feedback. Okay, so okay na at least kuan na kini wa na mag feedback. So kuan lang ning klaro ra ba nga ako unya pangutana? Klaro ra ba nimo? Yes, sir. Okay. Dita sige, magalangan. Ma'am, ato trivia question for tonight. Pangutana. Unsa kompleto nga pangalan sa patriarka sa pamilya Yanson nga nag-ingon nga hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya mao ang ilang batasan o kinaiya? Letter E, Yanson 2. Letter B, Yanson 4. Letter C, Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Letter D, Mrs. Olivia Villaflores Yanson. Ma'am, what is your correct and complete answer? Letter C, Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Sigurado kas imo tubag? Yes, sir. Letter C, Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Di na nimo usbon kadaga imo tubag? Yes, sir. Kana nagyod. Sigurado na gyud ka? Yes, sir. Kana nagyod. How sure you are, ma'am? I'm very sure. 1,000 sure. What about kung ato hangyo oning imo tubag o pulo ka kilo bugas sumay?
Basta kay mo na dyan akong answer. Di na jud mausab. Dili na mo sab, sir. So aga patriarka, aga kompleto nga pangalan sa patriarka sa pamilya ga Yanson nga nag-ingon nga ang hingpit nga kaaway sa ilaga pamilya mo ang ilaga batasan o kinaiya. Your correct and complete answer is letter C, Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Yes, sir. Congratulations, insakto imong tubag. Yes, thank you, sir. Thank you so much. Once again, unsa to ato ga pangalan, ma'am? Ano po, sir? Unsa to ato ga kuan kini ga complete name? Jacqueline Nedwasa. Kadali Jacqueline lang. G. Nedwasa. Jacqueline G. Nedwasa. Niblaza. Ned. Ned. N-I-D-U-E-Z-A. Okay. So, mama, unsay imo ga gibati karon? Nag-goal ka ba nga makaangkon kag 10 ka kilo ga bugas sumay nga nahimo kag trivia winner sa ato nga programa? Sus ko, blessing kayo, sir. Kay ang kilo ka sa bugat is very mahal. So, thank you so much, sir. Sa nagdumala o sa nag-sponsor, first name mo o sa atong Winchos. So, aga 10 ka kilo ga bugas sumay, unsa may imo ga sa imo what is your point of view? Dako ba nagkatabang sa inyo ga pamilya? Ayos, of course, sir. Baling dakuan na gyud kaayo. Sus ko, oy, ginoo ko pala na nakalumagan. Mao no. So, mama, do you have any message sa ato ga mga listeners o ga mga viewers? Go ahead. Yes, sir. Mostly lang ko good evening sa tanan ng pamitaw og unta. Ang atong sponsor, ana ba, padayon lang siya kaya dagan siya matabangan og especially nimo, sir, nga yang gihimo nga instrumento. Of course, sa tanan ng paminaw, encourage siya mo paminaw sa program ni Mr. Jake Kapila kay nadyo mo mapala if magkuan mo kanang magsiyaga. Of course, may makuan mo. Yes, of course, aga balaan. Sir, thank you. Ang balaan buhay gamahanan nga Dios ato ga pasalamatan. Yes, sir, of course. Okay, mama, naa kay kini nga valid ID? Yes, sir, Okay, ma'am, nagkinahanglan ko sa imo ga valid ID. What valid ID ang imo ga isend sa ako ga messenger para ma-process nato imo ga 10 kilos rice? Pwede national ID, sir. As long any valid ID basta kay naay imong pangalan nga Jacqueline o kanang imo nga address nga Barangay Dos Lucrite Dumaguete. Yes, sir, kanang magpili sa kadali, sir, og akong itasa nimo sa Facebook sa naaris akong kuan ma'am, Messenger G Kapila. Yes, sir, J. Capella. Ang imo ikay tagya ini nga cellphone number nga imo ga gamit karon? Kuan, sir, kanang nakitawag ako kay walang ko load. Pero ang ako nga number yun nga kuan ako ra i-password. kuan ha. I-send ang imo ga valid ID together with your cellphone number. Yes, sir. Okay, para ma-forward na ako na sa in-charge sa premium, ma'am, and then ugma, naay manawag nimo, hatagan kag instruction kung unsaon nimo pag-claim ang imo ga 10 ka kilo ga bugas sumay. Yes, sir, yes, sir. So, ay kalimot. Yes, sir, excuse me, sir, kanang naman ko trabaho dito sa Sikiel, sir, sa COA, dayan. Pwede siya, sir, kanang panalitan kan dili ko maka-claim o kanang life example. Then, pwede siya, sir, o kanang example ay Gcash. Kaya pwede lang po Japon makalit sa Japon na ako. Kasi murag ang akong oras, sir, kay utility worker. Ay, nganani lang ni ma'am. Ma'am, to make the story short, ingon ani ni. Ning aga in charge sa premium, magkinahanglan og kiniga Gcash. Kay aga 500 pesos i-download na and then ang amo jud unta ga proseso ani nga moadto kag kiniga tindahan nga namaligya bugas sumay. Aga hangyo nimo aga store owner nga imo ga pangayoon ang ilaga Gcash din imo ga i-forward sa kiniga in charge sa premium kay mo toya ludan og 500 pesos. Once ma-download na, pwede na nimo kwaon aga 10 kilos rice. Okay, sir. Sige. Mga modto na ako mabuhat, sir. Kay out na ko 12 o'clock, man. Sige lang, ma'am. Basta kay isin lang ang imo ga valid ID ug ang imo ga cellphone number para ma-process, ma'am, ha? Okay? Sige, sir. Thank you kayo. Congratulations. Sige, ako nag-isend. Okay, congratulations. Thank you, sir. Thank you so much, sir. God bless ug bye-bye. Mao to mga igala ato ga trivia winner karuga gabiuna si Jacqueline Nidblaza sa Barangay 2 sa Lucreta, Dumaguete City, Negros sa
Oriental. Philippine Standard Time, oras sa Pilipinas, 59 minutos man mulabay, ag alas 6 sa kagabion, takna gidalit kanato Mabinay Mayor Ernie Django Uy, Mabinay Vice Mayor Dr. Duty Abada Uy. Mga kasagabay sa kamatuuran, mao kadto aga naglangkob sa Miyerkules nga edisyon sa programa Ang Kamatuuran uban ni Mr. Kasayuran J. Kapila. Hangtod ugma sa sabagatak na sa atuga live audio streaming via Mr. Kasayuran Facebook page, hook up via radio frequency SR 95.1 DY SR FM Dumaguete. Daggaga salamat sa inyo gapaga paminaw. Mayong gabi kaninyo ga tanan. Shalom. Ang kamatuoran. Wala kita'y mahimo sa pagigbatok sa kamatuoran kundili ang pagpanalipod sa kamatuoran. Ang kamatuoran dili mo danag sa mga kasing-kasing nga puno sa mga bakak. Ang mga bakak dili makapausab sa kamatuoran ug sa katapusan ang kamatuoran kanunay mo patigbabaw sa mga bakak. Ang kamatuoran mao ang kaptangan nga nahiuyon sa inadlaw-adlaw nga pinuluan. Ang kamatuoran mao ang lawas sa tinuod nga mga butang. Kung ang imong mga aksyon wala magpamatuod sa kamatuoran sa imong mga pulong, ang imong mga pulong labaw pa sa makag. Ang kamatuoran mao ang pagbutyag sa tinuod nga mga panghitabo nga nahiuyon sa mga balaod ug pamatasan nga gidawat sa katilingban. Sangulit, ang kamatuoran mao'y maghatag kanadtong kagawasan. Ang kamatuoran